मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को इंद्र चंद्र जम वरुण नैऋत सुर सिद्ध विद्याधर सिरे करजोड़ी उभा होइथांती सर्वे सेवा परिचार। श्री श्री महाप्रभु मणिमांक अणसर विजे जन्म दिवसरे 108 गरा सुना कूओ जलरे महास्नान परे श्री श्री महाप्रभुंकु ज्वर माड़ी बसिलाणी। स्नान पूर्णिमा विलंबित रात्ररे अणसर पिंडीरे विजे कलापरे समस्त स्वर्ण रत्न आभूषण सहित रत्नचिता और बाहुरेखा मध्य ओलागी हेबे भाई भौणी। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा ठारू अमावास्या सुदीर्घ 15 दिन पर्यंत दैतापति मानंक सेवारे विभिन्न आयुर्वेदीय पथी और उपचार रे रही 10 मूल मदक खाई फुलुरी तेल श्रीअंगरे मालिश हेई पुनः सुस्थ और तेजियान होई भक्त मानंकु नव यौवन बेशरे दर्शन देई बाहारी जिबे रथ त्रୟରେ बसी निज माँ पाखकु निज जन्मवेदी को। विचित्र कर्मांक वैचित्रमय लीला खेला। जर चोरी करी जररे पड़िले महाप्रभु जिए सर्व औषधर औषध जिए सबु रोगर निराकरण तांकु पुणी जर हेइछि। आश्चर्य प्रभु ए लीला पुणी काहा पाई? आपण दैतापति मानंक सहित आपणंक गुप्त नीति करूछंती एहा सत्य, पुणी जररे पड़िले काहींकी? सुना कूओ पानी रे कौन जर होईगला? 108 गरा सुबासित जल समस्ते मिसिकी गाधेइले आपण प्रभु एतिकिरे जर? ना मनरे संदेह हेउछि ना मानवीय लीला करूछंती बोली भक्त मानंकु जर होईछि बोली कही विश्वाबसुकु देइथिबा कथा पालन करूछंती। दैतापति मानंकु भल पांती बोली तांको सांगरे गुप्त लीला करी लुचि लुचि जन्मवेदी को जीवाकु मन। आमे जानिछु प्रभु भक्त पाई आपणंकर ए लीला। भक्त पाई निजकु एते कष्ट देइछ प्रभु। दिने नुहे कि 2 दिन नुहे 15 दिन धरी प्रभु जर हेबार ए लीला करूछंती। भक्त मानंकु दर्शन न देई अणसर घरे जररे कंपुछंती मो प्रभु भक्त ठारू जर चोरी करी। केते दयालु से परम ब्रह्म, भक्तर दुख केबे सही पारिबेनी से प्रभु। सेहीपरि जणे महान भक्त थिले तांको नाम माधव दास। से प्रत्येक दिन श्री जगन्नाथंकु दर्शन करंती। भक्त माधव दास भक्ति भावापन्न होइथिले मध्य वैराग्य रसर रसिक थिले। बाल्य कालरू गीता भागवत शास्त्रर मर्म बुझी थिबारु तांको मनरे स्वाभाविक भावे संसार प्रति अरुचि आसी जाइथिला। से सबु किछि त्याग करी प्रभुंकु अनुमति मागी स्वर्ग द्वार निकटरे समुद्र कूलरे गोटिए पत्र कुड़िया करी रहिले। से सबुदिन चाली चाली आसी प्रभुंक दर्शन करुथिले। हठात दिने तांकर देह खराब होईगला। से प्रभु जगन्नाथंक अन्य भक्त मानंकु कष्ट न देबा लागी सेई पत्र कुड़ियारे सेमिति पड़ी रहिले। दिनकु दिन जर बढ़िबाकू लागिला। पाखरे केही नाहांती टिके सेवा करिबाकू। बहुत कष्ट पाई केवल प्रभुंक उपरे भरोसा करी सेमिति पड़ी रहिले। सेपटे प्रभुंकु बा कौन अछपा? भक्तर कष्ट केमिति सहिबे प्रभु? भक्तर कष्टरे प्रभु कष्ट अनुभव कले। मंदिर भितरे 2 भाई कथा हेले, आमकु जीवाकू पड़िबो नहेले आमर भक्त माधव दास मरी जीव। आसी पहुँची गले जगन्नाथ और बलभद्र 2टी बालक रूपरे भक्त माधव दासंकर पत्र कुड़ियारे। भक्तर मन जानी सबु प्रकारर सेवा करुथांती प्रभु। नाना प्रकारर पथ्य देई रोग दूर करिबाकू चेष्टा करुथांती प्रभु। प्रभु दर्शन और अंग स्पर्शरे माधव दासंको रोम रोमरे सिंहरण खेली जाउथाए। से जानी पारिले जे महाप्रभु रत्न सिंहासन छाड़ी तांको सेवारे उपस्थित। प्रभुंकर जोगी मनमोहिनी रूपकू देखी से आत्महरा होई गले। कहिले हे दयामय
ମୋ ଭଳି ଅଧମ ପାଇଁ ଏଭଳି ତୁଚ୍ଛ ସେବା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ? ନିଜର ଈଶତ୍ୱ ଭୁଲି ଏତେ ନୀଚ ସେବା କରିବାକୁ ଆଗଭର ହୋଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମାଧବ, ମୁଁ ଭକତ ଜନର ଅଧୀନ, ମୋ ତହୁଁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ। ଭକତ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମୁହିଁ, ସେବକ ପ୍ରାୟ ପଛେ ଥାଇ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମାଧବ, ମୋ ଭକ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ମୁଁ କେମିତି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଖୁସି କରିବି? ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟନ୍ତା, ଏଣୁ ଅସମୟରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ତାଙ୍କର ଆୟୁ ଏବଂ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହେଲେ ମାଧବ, ତୁମେ ଆମର ପରମ ଭକ୍ତ, ତୁମେ ଏତେ ମନସ୍ତାପ କରୁଛ କାହିଁକି? ଭକ୍ତର ସେବା କରିବାରେ ଆମକୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୋ ଭକ୍ତ ଏମିତି ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ସୁଖେ ଦିନ କାଟୁଥିବି। ଲୋକେ କହିବେ ଯେ ଦେଖ, ବିଚରା ସାଧୁ ହୋଇ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜିଲେ, ଅଥଚ ଦୁଃଖ ବେଳେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଦେବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଏ କଥା କ'ଣ ମୋତେ ବାଧିବ ନାହିଁ? ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ। ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ତୁମେ ଭୋଗୁଥିବା କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଏହା କହି ବାଳକ ଦୁଇଟି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂରେଇ ଯାଇ କ୍ରମେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ସେ ଆଷାଢ଼ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁମାନେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦିଅଁମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ନଥିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଅଣସର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ଅଣସରରେ ରୁହନ୍ତି ଗୁମୁଟ ସର ଘରେ। ଏହା ଶୁଣି ମାଧବ ଦାସ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ହେ ମହାବାହୁ, ଆପଣ ଏ ଛାର ଅଧମ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ମୋ ଦେହରୁ ଜ୍ୱର ଚୋରି କରିନେଇ ନିଜେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲେ। ମୋ ଦେହର କଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଲେ, ମୋଠାରୁ ପାପୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ସେ 15 ଦିନ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। 15 ଦିନ ପରେ ଦିଅଁମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳେ ଲୋଟିଗଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଶତଧିକ ମୋ ଜୀବନକୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ, ଆଉ କହିଲେ, ଭକ୍ତ ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ସବୁ ସହିଯିବି, ମୋ ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ସହିପାରିବିନି। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ବି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛି। ମଣିଷ ଦେହରେ ଯେମିତି ରୋଗ ଅଛି, ମୋ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଏହି ଲୀଳା ଜଗତ ପାଇଁ କରିଛି। ଏହା ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀରରେ ମିଶିଗଲା। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଜୟ ତୁହି ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଦି ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ତୁହି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗଜ୍ଜନହିତ। ଜୟ ତୁହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋକ୍ଷର କାରଣ, ତୋହର ନାମ ଧରିଣ କରୁଥାନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପାବନ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ବିଜେ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।